Foli ani tanu ya mo ke Yeli Vision lajɛ baga jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo ka waleɲuman badabada foli dantɛ foli min na an b'a fɔ ye k'a fɔ a b'a ka jɛmukan de kɛnɛ kan jɛmukan min n'a bɛ fɔ a ma ko Yeli Vision Sport n'i y'o ta k'a lajɛ a bɛ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ a b'ale de kofɔ farikolo ɲɛnajɛ n'i y'ale fana fɔ a bɛ tali kɛ fɛn caman na ka d'a kan fɛn min ye ndolanciw ye sanfɛ ndolan ka taa fara duguma ndolan a bɛ tali k'o bɛɛ lajɛlen na ka taa bila fɛn min ye ɲɔgɔndanw kursiw ka taa bila a so taw la ka taa bila fɛn min a jigantaw a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn donc a bɛ fɛn min ye Yeli Vision ale sanfɛ a ka jabaraninso kura min dayɛlɛnna ka ɲɛtaa baara bɛɛ lajɛlen bolodali ni yakubayaliw kama bi an bɛ fɛn min ye championnat des minimes ale final an bɛna an da don o la ka d'a kan fɛn min ye kunungo le 28 août 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye stade malien de Bamako ka taa se fɛn min ye AFC n'o de Académie footballeur de club de Bamako olu kun bɛ ɲɔgɔn na a kɛra kunungo nɛgɛ kaɲɛ 8 ale wagati a kɛra fɛn min ye stade Mamadou Konaté ale ndolanci kɛnɛba o kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ sa fɛn min ye stade malien de Bamako ale don fini o tun ye jɛman ye ka finman kɛ k'o cɛrɛ tigɛ ni ka taa se fɛn min ye AFC ale donna fini tun ye fɛn min ye worojilama ye ka jɛman k'o kɛ ale kamaŋuyanfanw na i b'a ye k'a fɔ ndolanci ninnu daminɛna nɛgɛ kaɲɛ 8 o wagati la ndolanci kun fɔlɔ n'o bɛ wele ko première mi-temps ale bɛ tali kɛ match kun fɔlɔw la 45 premières minutes ni o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ndolan o bɛna da ka da tulu la ka da jaba la tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ ka da kan côté in fila si la bi ma se ka sɔrɔ k'o don fɛn min ye ndolanci o kɔnɔna la o bɛna miniti 45 fɔlɔ o bɛna kɛ o kɛcogoya la ka taa fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min n'an b'a fɔ ko mi-temps donc o wagati kɔnɔna na u bɛna miniti 15 kɛ n'o ye sanga 15 ɲɔgɔn bonyanko ye u bɛn'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ o hukumu kɔnɔna la o de kɔfɛ sa fɛn min ye ndolancilaw u bɛ bɔ san ndolancilaw ka taa se AFC ndolancilaw ma n'o de Académie footballeur des clubs de Bamako o bɛna segin tuguni sɛgɛnnafiɲɛbɔ ninnu kɔfɛ ka na fɛn min ye ndolanci kɛnɛ ka na o kɔnɔna la o b'a sɔrɔ sa fɛn min u ka degeden karamɔgɔw fana seko ni dɔnko min b'u la u ye wulikajɔ caman kɛ walasa yɛlɛmaw bɛ se ka don ndolanci ale taabolo la cogo min na nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛna segin ka na fɛn min ye ndolanci kɛnɛ ale sanfɛ wagati kun filanan la u bɛna da tulu la ka da jaba la tuguni tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ ayiwa sanga 66 wagati n'o de 66e minute i b'a lajɛ k'a fɔ stade malien de Bamako ale mɔgɔ kelen bɛ min na fɛn min ye carton bilenman o bɛna yira ale la o de kɔfɛ o de hukumu kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ a bɛna gɛlɛya caman a bɛna don stade malien de Bamako ale ka ndolanci taabolo la ka d'a kan a bɛna kɛ sisan stade bɛna jouer mɔgɔ 10 AFC ale bɛna jouer mɔgɔ 11 n'i y'o ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nombre tɛ kelen ye a bɛna gɛlɛya caman a bɛna don stade malien de Bamako ale ka ndolanci la o wagatiw kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ sa o de bɛna ni gɛlɛyaw ye o bɛna continuer ndolanci in fɛ ten ka taa fo ka taa se wagati kɛrɛnkɛrɛnnen min di n'a bɛ fɔ o ma ko le temps réglementaire o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna taa kuncɛ fu ani fu mɔgɔ si ma se ka bi don a ma don stade fan fɛ AFC a ma don ale fɛnɛ o fanfɛla o la n'i y'a ta k'a lajɛ sa fɛn kuncɛ baaraw olu de tun bɛ sen na n'o de ye finale ye ayiwa o dun tɛ kɛ fo sebaya o ka di dɔ de ma donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba donna baara in kɔnɔ dɔɔni ka d'a kan fu ani fu fɔ dɔ de ka sebaya sɔrɔ wajibi la donc o hukumu kɔnɔna la sa o bɛna wagati fitinin kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ olu hukumu kɔnɔna la ka d'a kan fɛn min ye ngwɛn n'o o bɛ wele ko penalty ale baaraw de bɛna boloda sisan donc ni ngwɛn n'ale ko fɔra ndolancila kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ olu fana kama minnu bɛ se ka o baara ninnu kɛ ka d'a kan ndolancila bɛɛ labɛnnen tɛ ngwɛn ale tani fɛ mɔgɔw de bɛ kɛrɛnkɛrɛn kabini n'a ɲɔgɔnna don ma se équipe kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka ngwɛn talaw k'olu kɛrɛnkɛrɛnya k'o bila ni n'a ɲɔgɔnnaw kɛra minnu bɛ se ka équipe k'ale kunna wolo o hukumu kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ ni équipe fila bɛɛ u bɛna wulikajɔ kɛ ka u ka mɔgɔw choisi n'o de k'u suganti minnu bɛna ngɔlɛ ale minnu ngwɛn k'o tan sa donc i b'a lajɛ k'a fɔ stade malien de Bamako ale fanfɛla na baara in a bɛna gɛlɛya u ma kosɛbɛ ka d'a kan olu ka maa fila bɛ yen minnu bɛna ngwɛn k'a tan ni ka di gardien ma n'o de ye celu kɔlɔsiba ye AFC ale fanfɛla na sa AFC gardien ale bɛna ni mɔgɔ fila bɛɛ ka penalty k'o tan k'o repousser n'i y'a lajɛ fɛn min ye Académie footballeur de club de Bamako ale fanfɛla na sa i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kelen o de bɛna ngwɛn ale jɛ
o de bɛna kɛ sababu ye ka fɛn min sebaya k'o di AFC ale ntolancilaw ma ani a cakɛla bɛɛ lajɛlen donc i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ kunnawoloba ye nin fana bɛna kɛ degunba ye Stade Malien de Bamako ale kan ka da kan olu garijɛgɛ ma bonya donc n'i y'a mɛn ko ngwɛn n'a sera o ma kaban o y'a tɔ kelen garijɛgɛ ko ye tiɲɛ don dolantalaw bɛ yen minnu bɛ labɛn a kama kosɛbɛ nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ garijɛgɛla ko o fana bɛ a la kuma dɔ la ka da kan kuma dɔ la i dalen bɛ ntolancila dɔ la terrain kan a bɛ se ka ko caman kɛ mais ni a sera fɛn min ngwɛn yɔrɔ ma a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka da kan fɛn min wele ko pression n'o de ye pression o de bɛ bonya ntolancilaw kan o wagati ninnu na donc i b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye Stade Malien de Bamako ale garijɛgɛ kɔni o bɛna dɔgɔya fɛn min ye ngwɛn ale ta fanfɛlaw na donc nin de kɛra fɛn min ye ntolanci in yɛrɛ la an ye min sɔrɔ premier mi-temps deuxième mi-temps kana bila fɛn min ye ngwɛn ale kɛnɛ kan donc ngwɛn ci o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Académie football de club de Bamako ale bɛna se ka sebaya o sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan nin cogo la min kɛra kunungo le 28 août Stade Mamadou Konaté ale ntolanci kɛnɛba o kɔnɔna la sa o de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o ntolanci a bɛna kuncɛ wagati la nka fɛn min ye an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o de ye Boubacar Touré ka taa se fɛn min ye Sidiki Touré donc olu ye fana ye micro n'o ye kuma galamani ye o sɔrɔ k'o jɔ fɛn min ye an ka le premier vice-président de Ligue de Bamako n'o de ye Moussa Sylvain Diakité galamani o y'a tɛnku a la a ye min sɔrɔ k'a fɔ nin ntolanci kɛnɛba in kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ Yeli Vision ale sanfɛla la nin wagati in na. tasuma faga daji b'a faga vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ nana yan nɔ aw journaliste fo an b'aw fo parce que a y'an ka fête diya an bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a y'a ye fête diyara denmisɛnninw ye ballon tan équipe fila bɛɛ kun bɛ victoire mérité a y'a ye tiro biti de y'u bɔ ɲɔgɔn na o ye garijɛgɛ ko ye même n'a y'a sɔrɔ application b'a la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ vraiment mɔgɔw ka an dɛmɛ sponsor k'an dɛmɛ an bɛ Petrobama fo parce que ale de y'an dɛmɛ pour que an ka se ka tournoi nin organiser an b'a ɲini entreprise tɔw fɛ u ka na denmisɛnnin ninnu y'an denw de ye an kan k'u dɛmɛ k'u jukɔrɔma tintin parce que n'olu taara ɲɛ n'olu ka siniɲɛsigi basigila je pense que Mali ka hɛrɛ b'o de la an ka balontan taaɲɛ bɛ denmisɛnninw de bolo bɛɛ b'a dɔn balontan ye denmisɛnnin fɛn de ye n'an m'a dilan duguma a tɛ ɲɛ a y'a ye Mali ye sugu caman ta denmisɛnnin kunda mais comme problème tun bɛ balontan na dɔɔni a ko kun jɔra maintenant sisan a daminɛna ligi président n'a a bureau bɛɛ lajɛlen u bɛɛ engagélen don k'a fɔ u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ en tout cas pour que denmisɛnnin balontan in bɛ se ka taa cogo min na a bɛ se ka don ba la cogo min na pour que Mali bɛ se ka a ka taaɲɛ sɔrɔ. N'o tɛmɛna fɛn min ye o hukumu kelen kɔnɔna na halisa n'o de ye reportage an ka équipe mun tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲininiw kɛ halisa u bɛna gɛrɛ fɛn min ye Fako Zerbo ale ye président de commission des jeunes de la Ligue de Bamako ale o fana président ba ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di an ka fɛn min ye nin ntolanciba in kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o fana fɛ Yeli Vision ale sanfɛla la nin wagati in na. Vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an ye compétition min ye compétition in a organisation an bɛ organisateur fo kosɛbɛ Ligue ka commission d'organisation vraiment an ma reproche foyi sɔrɔ ka k'u la et o tɛmɛlen kɔfɛ compétition ninnu niveau c'était vraiment élevé an bɛ an dɛmɛbaga jɛkulu fo min ye Petrobama ye ani 3X 3X ye cadet ta ɲina Petrobama ye minime ni junior ta vraiment an b'u fo kosɛbɛ mais an bɛ welewele bila opérateur économique tɔw ye minnu bɛ dans d'autres domaines u k'u hakili to balontan na u k'u hakili to denmisɛnninw na u ka entreprisew la u k'a essayer ka volet dɔ consacrer denmisɛnninw ka développement na a bɛ fisaya jamana yɛrɛ ma a ka fisa jamana ka balontan ma et c'est les denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye donc à tous les niveaux an kan ka essayer k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka denmisɛnninw dɛmɛ u bɛ se ka épanouir cogo min na u ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na san nataw la comme a y'a jateminɛ ligue yɛrɛ de ye terrain dɔw choisi par rapport à la qualité des terrains par rapport à la sécurité sur le terrain pour que ka se ka compétition nu organiser ɲinan an ye a kɛ terrain 8 ɲɔgɔn de kan bon tout ça c'est pour essayer de an ka se ka cadre d'organisation an ka se ka maîtriser san wɛrɛ ni ala sɔnna a ma comme an bɛ fɛ k'o daminɛ joona an
bɛ se ka halisa k'o cadre in restreint ka dɔ bɔ o quantité la pour que an bɛ taa compétition organiser terrain mun a bɛɛ ka kɛ terrain gazonné a bɛɛ ka kɛ terrain sécurisé pour que compétition niveau bɛ se ka bonya halisa. Maintenant an ye vraiment an bɛɛ y'a ye k'a fɔ catégorie minnu sera ɲina a catégorie mɔgɔkɔrɔbaw kun don. Donc san wɛrɛ ligue bɛna fɛngɛw sigi sen kan mesures sigi sen kan pour que âge ka se ka respecter le maximum possible. C'est vrai que tricherie a gɛlɛn k'a ka ban pewu balontan na même sur le plan international, mais mesures bɛ se ka bila en place pour que ka se ka san wɛrɛ ta o ka se ka kɛ denmisɛnninw yɛrɛ ye pour que an ye engouement min sɔrɔ ɲina san wɛrɛ an ka engouement wɛrɛ sɔrɔ min ka bon ni nin bɛɛ ye. Vraiment an bɛ wele bila supporter bɛɛ ma aw yɛrɛ y'a ye jama terrain falen don mɔgɔ la sisan nɔ mɔgɔ kana wulada in na fana ka terrain fa pour que a kulonkɛ in diya. Je pense que an ye match min ye bi match in qualité kun ka ɲi kosɛbɛ match kɛra 0-0 tir au but de y'u bɔ ɲɔgɔn na donc wulada in na fana on espère avoir un match aussi à un niveau aussi élevé pour que supporter minnu bɛ na u bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na comme don sara t'a la ka ban donc bɛɛ welelen don bɛɛ ka na. Bien, n'o tɛmɛna sisan an bɛna se fɛn min ma donc ninnu mɔgɔbaw tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se mɔgɔba caman ma an sera ka a garizɛgɛ sera ka kɛ min ye fɛn min ye o de kɛra ni maa fila ka kuma latigɛ kumaw ye ka se ka min b'u fɛ ndolanci kɛnɛ kan ka se k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Ladiriya la Yelivision ale sanfɛ. Sisan an bɛna se fɛn ma temps fort n'o de ye ko fɛn min ndolanci kumaba minnu tun b'a a kɛnɛ kan koba minnu kɛra la ni ndolan yɛrɛ taara taabolo min kan an bɛna jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛ Yelivision ale sanfɛla la ni wagati na. N'o tɛmɛna sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn donc k'aw fo yɔrɔ jama ni yɔrɔ suruma donc nin de ye a ka sport ale kɛnɛ fɛn min ye Yelivision sport i n'a fɔ an y'a fɔ a ye daminɛ la cogo min na ale ye sport ye a bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ suguya bɛɛ lajɛlen kan ndolanci sanfɛ la n'o ye basketi ka taa bila dugumando la n'o ye football ye n'o ye balontan ye ka taa bila fɛn min ye ɲɛnajɛ tɔw bɛɛ lajɛlen na an bɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen walawala ka bɛɛ lajɛlen bɛntɛgɛmɔ ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Ladiriya o kɔnɔna la o y'an ka wulikajɔ ye n'an ka cɛsiri ye sanga n'a waati bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la Yelivision ale sanfɛ wagati na.